Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme vous voyez, il fait beau aujourd'hui sur la ville éternelle et de nombreux fidèles sont venus écouter la catéchèse du pape François. Pape François qui ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo furono portati dei bambini a Gesù perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit: laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Then children were brought to Jesus, that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked the people, but Jesus said, "Let the children come to me, and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven." And he laid his hands on them and went away. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Doch Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Dann legte er ihnen die Hände auf und zog weiter. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Oto słowo Pańskie.
iz Evanđelja po Mateju. Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Na to će im Isus: pustite dječicu i ne priječite im k meni, jer takvih je kraljevstvo nebesko. I položi ruke na njih, pa krene odande. Riječ Gospodnja. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans les catéchèses sur la famille, complétons aujourd'hui notre réflexion sur les enfants qui sont le fruit le plus beau de la bénédiction que le Créateur a donnée à l'homme et à la femme. Nous avons déjà parlé du grand don qui sont les enfants. Aujourd'hui, nous devons malheureusement parler des histoires de passion qui vivent beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'enfants, dès le début, sont rejetés, abandonnés, dérobés de leur enfance, de leur avenir. Il y en a qui osent dire presque pour se justifier que c'était une erreur de le mettre au monde. Ça, c'est une honte. Nous ne devons pas donner aux enfants nos fautes. Les enfants ne sont jamais une erreur. Leur famine n'est pas une erreur. Leur pauvreté non plus, ainsi que leur fragilité, leur abandon. Beaucoup d'enfants abandonnés dans les rues. Et non plus leur ignorance ou leur incapacité. Beaucoup d'enfants qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une école. Et non plus tout cela. Peut-être ce sont des raisons pour les aimer encore plus, avec une plus grande générosité. Que sont-elles devenues ces déclarations solennelles sur les droits de l'homme, les droits de l'enfant, si par la suite nous punissons les enfants à cause des erreurs des adultes? Ceux qui ont la tâche de gouverner, d'éduquer, je voudrais dire tous les adultes, eh bien, nous sommes responsables des enfants. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de changer cette situation. Je fais référence à la passion des enfants. Chaque enfant marginalisé, abandonné, qui vit dans la rue en mendiant, et avec toutes sortes d'expédients, sans école, sans soins médicaux. C'est un cri qui monte vers Dieu et qui accuse ce système que nous, les adultes, nous avons construit.
Malheureusement, ces enfants sont devenus des proies, des délinquants qui les exploitent pour des trafics ou des commerces indignes, les entraînant peut-être à la guerre ou à la violence. Mais aussi dans les pays qu'on appelle riches, beaucoup d'enfants vivent des drames qui les marquent de façon lourde à cause de la crise de la famille, des vides éducatifs ou alors des conditions de vie parfois inhumaines. En tout cas, il s'agit d'enfances qui ont été violées dans leur corps et dans leur âme. Mais aucun de ces enfants n'est oublié par le Père qui est aux cieux. Aucune de leurs larmes est perdue. Et notre responsabilité non plus doit être égarée, la responsabilité sociale des personnes, de chacun d'entre nous et des pays, des nations. Un jour, Jésus reprocha à ses disciples, il les avait grondés parce qu'ils éloignaient les enfants que les parents lui apportaient afin qu'ils les bénissent. Le récit évangélique est émouvant. On présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Et il leur imposa les mains, puis il partit de là. Belle cette confiance envers les parents et cette réponse de Jésus, comme je voudrais que cette page évangélique devint l'histoire normale de tous les enfants. C'est vrai, grâce à Dieu, les enfants qui souffrent de grandes difficultés trouvent souvent des parents extraordinaires, prêts à toutes sortes de sacrifices et à toute générosité. Mais ces parents ne devraient pas être laissés seuls. Nous devrions accompagner leur travail, mais aussi leur offrir des moments de joie partagée et d'allégresse insouciante, afin qu'ils ne soient pas saisis uniquement par des routines thérapeutiques. Lorsqu'il s'agit des enfants, en tout cas, on ne devrait pas entendre ces formulations, des formulations du style « Après tout, nous ne sommes pas un organisme de bienfaisance » ou alors « Chacun, chez lui, peut faire ce qu'il veut » ou alors « Nous regrettons, nous ne pouvons rien faire. » Ces paroles sont inutiles lorsqu'il s'agit d'enfants. Trop souvent, sur les enfants tombent les effets de vie usée par un travail précaire ou alors mal payé, par des horaires de travail très durs ou alors par des transports inefficaces. Mais les enfants payent aussi le prix d'union immature ou alors de séparation irresponsable. Ce sont les premières victimes. Subissent les issues de la culture des droits subjectifs exaspérés et ils en deviennent ensuite les enfants les plus précoces. Souvent, ils absorbent des violences qu'ils ne sont pas en mesure d'évacuer et sous les yeux des adultes, ils sont obligés de s'habituer à la dégradation. Même de nos jours, comme dans le passé,
l'Église met sa maternité au service des enfants et de leurs familles. Aux parents et aux enfants de notre monde, l'Église porte la bénédiction de Dieu, la tendresse maternelle, le reproche ferme et la condamnation décidée, forte. Frères et sœurs, pensez avec les enfants, on ne plaisante pas. Pensez ce que deviendrait une société qui devrait décider une fois pour toutes d'établir ce principe. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons beaucoup d'erreurs, mais lorsqu'il s'agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des adultes sera jugé trop coûteux ou trop important pour éviter qu'un enfant pense d'être une faute, de ne pas avoir de valeur, d'être abandonné, laissé aux blessures de la vie ou à la violence des hommes. Ah, ce serait une belle société, celle-là. Je dis qu'à cette société, on pardonnerait beaucoup. On pourrait pardonner toutes ces erreurs, beaucoup, beaucoup. Le Seigneur juge notre vie en écoutant ce que les anges des enfants lui rapportent, des anges qui voient toujours le visage du Père qui est aux cieux. Posons-nous cette question. Que raconteront à Dieu de nous, ces anges des enfants? Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous avons déjà parlé du grand don que sont les enfants. Aujourd'hui, nous devons aussi parler de la passion que beaucoup d'entre eux vivent parce que refusés, abandonnés, privés de leur enfance ou de leur avenir. Tous ces enfants sont un cri qui monte vers Dieu et accuse le système que nous avons construit. Ils sont la proie de délinquants qui les exploitent ou les entraînent à la violence. Dans les pays riches, beaucoup d'enfants vivent des drames à cause de la crise de la famille, du vide éducatif et des conditions de vie parfois inhumaines. Mais aucun d'eux n'est abandonné du Père des cieux. Aucune de leurs larmes n'est perdue. Grâce à Dieu, ceux qui ont de graves difficultés trouvent souvent des parents extraordinaires, prêts à tous les sacrifices. Nous ne devons pas les laisser seuls, mais les accompagner. Aux familles et aux enfants, l'Église porte la bénédiction de Dieu, sa tendresse maternelle. Quand il s'agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des adultes n'est trop grand,
pour qu'aucun d'eux ne puisse penser être une erreur, ne rien valoir. Si la société faisait sienne ce principe, beaucoup lui seraient pardonnés. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua francese, in particolare ai ministranti della Svizzera e ai gruppi venuti dalla Francia e dal Belgio, come pure ai congolesi di Londra. In questo tempo di Pasqua vi incoraggio ad essere dei veri testimoni di Cristo risorto nelle vostre famiglie e nei vostri luoghi di vita. Che Dio vi benedica. Vous saluant en français, le Saint-Père vient de dire « J'adresse mon cordial salut aux pèlerins francophones, en particulier aux servants de messe de Suisse et aux groupes venus de France et de Belgique, ainsi qu'aux Congolais de Londres. En ce temps de Pâques, je vous encourage à être de véritables témoins du Christ ressuscité dans vos familles et dans vos milieux de vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we continue our reflection on children, the greatest blessing which God has bestowed on man and woman. I wish to focus our attention on the suffering which many children are experiencing. From the first moments of their lives, some are rejected, abandoned, and robbed of their infancy and future. There are those who say it is a mistake to bring these children into the world due to their fragility and the hunger and poverty they suffer. But children are never a mistake, and their sufferings are only reasons for us to love them even more. Every child who begs on the streets, who is denied an education or medical care, is a cry to God. Too often, these children become prey to criminals who exploit them for commerce or violence. Even in wealthy countries, they suffer due to family crises and living conditions which are at times inhumane. In every case, their childhood is violated in body and soul. How did Jesus respond to the children and their parents who brought them to him? Let the children come to me, for to such belongs the kingdom of heaven. How beautiful the trust of these parents and the response of Jesus. And there are many extraordinary parents who daily make sacrifices for their children. The Church offers her maternal care to all children and their families, and she brings them the blessing of Jesus. May we always care for our children, not counting the cost, so that they may never believe themselves to be mistakes, but always know their infinite worth.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Svezia, Nigeria, Giappone, Thailandia, Canada e Stati Uniti. Il Signore risorto vi confermi nella fede e vi renda testimoni del suo amore e della misericordia per tutti. Dio vi benedica. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Ireland, Sweden, Nigeria, Japan, Thailand, Canada, and the United States. May the risen Lord confirm you in faith and make you witnesses of his love and mercy to all people. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Den Text finden Sie auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, die schönste Frucht des Segens, den Gott der Schöpfer Mann und Frau in einer Ehe schenkt, sind die Kinder. Niemals sind Kinder ein Fehler. Es kann sein, dass es Eltern nicht immer leicht fällt, mit den Unfertigkeiten des Kindseins umzugehen. Das sollte immer ein Anlass sein, Kindern mit noch größerer Großzügigkeit und Opferbereitschaft zu begegnen. Zu oft wird Kindern, ihrem Körper wie ihrer Seele, Gewalt angetan. Jedes Kind, das beiseite geschoben oder sich selbst überlassen wird, das bettelnd auf der Straße lebt oder für unwürdige Geschäfte ausgebeutet wird, das keine Schule besuchen kann und keine medizinische Versorgung hat, ist ein Schrei zum Himmel. Aber auch im Wohlstand gibt es Kinder, die leiden, etwa wenn sich die Eltern getrennt haben oder weil sie Erziehungsversäumnisse erfahren bzw. gesellschaftliche Kälte oder harte Arbeitsbedingungen in den Familien miterleben müssen. Die Kirche möchte wie eine gute Mutter den Kindern und ihren Familien zur Seite stehen. Für Kinder darf kein Opfer der Erwachsenen für zu groß oder zu kostspielig gehalten werden. Kinder sollen sich immer angenommen und geliebt fühlen. Gott wird unser Leben danach beurteilen, so sagt Jesus, was ihm die Engel der Kinder berichten, denn ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Un cordiale benvenuto ai numerosi pellegrini della Germania, dell'Austria e della Svizzera. In particolare saluto i seminaristi della diocesi di Speyer, con il loro vescovo Monsignore Karl Hans Wismann, nonché i membri dei consigli pastorali dell'archidiocesi di München-Freising, con l'ausiliare Monsignor Wolfgang Bischof.
A tutti auguro un soggiorno fruttuoso a Roma. Frohe Ostern. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Ein herzliches Willkommen den zahlreichen Pilgern und Besuchern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insbesondere grüße ich die Seminaristen aus dem Bistum Speyer mit ihrem Bischof Karl-Heinz Wiesemann sowie die Pfarrgemeinderäte aus dem Erzbistum München und Freising in Begleitung von Weihbischof Wolfgang Bischof. Allen wünsche ich einen fruchtbaren Aufenthalt hier in Rom. Frohe Ostern! Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui, après sa catéchèse en italien, a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre la familia, hablando de los niños, muchos de los cuales sufren desgraciadamente auténticas historias de pasión. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del Padre. Un niño nunca puede ser considerado un error. El error es del mundo de los adultos, del sistema que nosotros hemos construido, que genera bolsas de pobreza y de violencia, en los que los más débiles son los más perjudicados. Los niños son responsabilidad de todos. Los padres no deberían sentirse solos en su tarea. La estabilidad social y la promoción de la familia, la ausencia de delincuencia y posibilidad de un trabajo digno contribuyen sin duda a asegurarles un hogar. Tratándose de los niños, ningún sacrificio es demasiado costoso. Y entendámoslo bien, con los chicos no se juega. Podemos estar seguros de que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos más pequeños. Sus ángeles están viendo continuamente su rostro en el cielo. Jesús lo trató con especial predilección, imponiéndole las manos y bendiciéndolos. Además dijo que de ellos y de los que se hacen como ellos es el reino de los cielos. La Iglesia, por su parte, siempre ha transmitido a los niños y a sus familias la bendición del Señor, poniéndose a su servicio con solicitud maternal y defendiendo con decisión sus derechos. Saludo a los peregrinos de lengua española venidos de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, pidamos para que nunca más
tengan que sufrir los niños la violencia y la prepotencia de los mayores. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese pronunciada pelo Santo Padre esta manhã. As crianças são o fruto mais belo da bênção que o Criador deu ao homem e à mulher. Por isso, hoje, no contexto das catequeses sobre a família, é preciso falar de uma triste realidade. A de tantas crianças que são rejeitadas, abandonadas, que vêm roubadas a sua infância e o seu futuro. Às vezes, há quem diga que pode ter sido um erro trazer uma criança ao mundo. Trata-se de uma afirmação vergonhosa. As crianças nunca são um erro. Todos devem assumir a sua responsabilidade e se perguntar sobre o que pode ser feito para que não haja mais crianças que vivem dramas causados por famílias desgregadas. Ou pior, crianças marginalizadas, presas fáceis de delinquentes, que se aproveitam delas no tráfico, na guerra e na violência. Jesus sempre demonstrou um carinho especial pelas crianças. As chamava para si e as abençoava. Assim, a Igreja tem a obrigação de estar ao serviço das crianças e de acompanhar as suas famílias, dando o exemplo de que nenhum sacrifício é exagerado quando permite que uma criança se sinta amada, pois nenhuma criança é esquecida pelo Pai que está nos céus. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli venuti dal Portogallo e dal Brasile. Cari amici, prendersi cura dei bambini significa credere che ciascuno di loro è un dono di Dio al mondo. Non risparmiamo gli sforzi affinché essi possano sentirsi sempre accolti e amati nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Buona Pasqua a tutti. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis vindos de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, cuidar das crianças significa crer que cada uma delas é um dom de Deus para o mundo. Não poupemos esforços para que elas possam sentir-se sempre acolhidas e amadas nas nossas famílias e nas nossas comunidades. Uma feliz Páscoa para todos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة الأطفال والمرضى وجميع الأشخاص الذين يتألمون.
سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعاليمه عن الأسرة، اختتم اليوم قداسة البابا التأمل حول الأطفال، وقد توقف عند المآسي التي يعاني منها الكثير منهم كالتهميش والاستغلال والإهمال والعنف، وتلك الناتجة عن المشاكل العائلية أو الفراغ التربوي أو أوضاع حياة غير إنسانية. وأكد قداسته على أن صرخة كل طفل تصعد إلى الله وتدين النظام الذي شيدناه، ودعا البابا الجميع للعمل على تغيير هذا الوضع وإلى عدم التهرب من المسؤولية. وذكر قداسته بمحبة يسوع للأطفال وبأمومة الكنيسة التي ترافق الأسرة وتحمل إليها بركات الله وتعلم وتربي وتؤنب المقصرين أيضا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq e dal Medio Oriente. I bambini sono spesso le prime vittime dei problemi familiari, dei conflitti, delle guerre e delle persecuzioni. Preghiamo per tutti i bambini sofferenti, chiedendo al Signore di custodirli da ogni male, di risvegliare le coscienze addormentate e di convertire i cuori di pietra affinché non manchi a nessun bambino l'amore e la cura. Il Signore benedica tutti i bambini e li protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للمؤمنين الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من العراق ومن الشرق الأوسط. الأطفال هم غالباً أول ضحايا المشاكل الأسرية والنزاعات والحروب والاضطهادات، فلنصلي من أجل جميع الأطفال المتألمين، طالبين من الرب أن يحميهم من كل شر وأن يوقظ الضمائر النائمة ويتوب القلوب الحجرية، لكي لا يحرم أحد منهم من الحب والرعاية. ليبارك الرب الأطفال جميعا ويحرسهم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. W cyklu katechez o rodzinie dopełniamy dziś refleksję o dzieciach, będących najpiękniejszym owocem błogosławieństwa, jakim Stwórca obdarzył mężczyznę i kobietę. Dzisiaj niestety trzeba nam powiedzieć o dziecięcych historiach cierpień. Wiele dzieci od samego początku jest odrzucanych, porzuconych,
ograbionych ze swego dzieciństwa i przyszłości. Niektórzy jakby dla usprawiedliwienia ośmielają się powiedzieć, że pomyłką było ich zrodzenie. To haniebne. Dzieci nigdy nie są pomyłką. Każde dziecko marginalizowane, porzucone, pozbawione edukacji czy opieki medycznej to wołanie wznoszące się do Boga, oskarżające zbudowany przez nas system. Niestety dzieci wciąż padają łupem przestępców, którzy je wyzyskują dla niegodnego przemytu i handlu lub do wojny i przemocy. Także w krajach bogatych wiele dzieci przeżywa dramaty z powodu kryzysu rodziny, pustki edukacyjnej lub czasami nieludzkich warunków życia. Żadne z tych dzieci nie jest zapomniane przez Ojca, który jest w niebie. Żadna z ich łez nie będzie zmarnowana. Tak jak nie zniknie nasza odpowiedzialność społeczna osób i krajów. Osoby obdarzone zadaniem rządzenia, wychowywania, ale też wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i za to, byśmy uczynili każdy to, co w jego mocy, by tę sytuację zmienić. Pewnego razu Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Jakże wspaniałe jest zaufanie rodziców i ta odpowiedź Jezusa. Oby ta karta stała się normalną historią wszystkich dzieci. Un cordiale saluto rivolgo a tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, in questo periodo pasquale vi auguro che la pace e la gioia della risurrezione del nostro Signore sia sempre presente in ciascuno e ciascuna di voi, nelle vostre famiglie e nelle vostre comunità. Vi ringrazio per tutti gli auguri e espressioni di vicinanza spirituale che sono giunte in occasione della Santa Pasqua. Mi affido alle vostre preghiere e le contraccambio, chiedendo al Signore di elargire su di voi un'abbondanza di grazie e la sua benedizione. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tym wielkanocnym okresie życzę Wam, aby pokój i radość zmartwychwstania naszego Pana była zawsze obecna w każdym i każdej z Was, w Waszych rodzinach i wspólnotach. Dziękuję Wam za życzenia, wyrazy duchowej bliskości, jakie napłynęły z okazji świąt Wielkiej Nocy. Zawierzam się Waszym modlitwom i odwzajemniam je, prosząc Pana, aby darzył Was obfitymi łaskami i błogosławieństwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i iz katoličke misije Reutlingen u Njemačkoj, žele vam sretan Uskrs. Zahvalni na pažnji i ljubavi, oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovog nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov kojeg rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi sažetak današnje kateheze Svetoga Otca. Draga braćo i sestre, djeca su najljepši dar i blagoslov kojega je Stvoritelj podario muškarcu i ženi. Nažalost, postoje mnogi od njih koji proživljavaju svoje mučne životne priče jer su od početka svojega života napušteni, odbačeni i prezreni.
Netko se usudi kazati kako je počinjena griješka time što su neki od njih došli na ovaj svijet. To je sramota društva kojeg smo mi izgradili. Djeca plaćaju i cijenu nezrelih veza i neodgovornih rastava. Podvrgavaju se posljedicama kulture raznih prava, ogorčenih pojedinaca i postaju tako prerano sazrela djeca. Često upijaju nasilje koje nisu u stanju probaviti i pod nadzorom odraslih prisiljeni su navikavati se na ponižavanja. Kao i u prošlosti, crkva i u ovom našem vremenu stavlja svoju majčinsku brigu u službu djece i njihovih obitelji. Roditeljima i djeci ovoga svijeta donosi Božji blagoslov i majčinsku nježnost. Djeca nisu nešto čime bismo manipulirali. Gospodin prosuđuje naš život slušajući upravo ono što mu govore anđeli ove djece, oni koji motre navijeke lice Oca koji je na nebesima. Upitajmo se često što će pripovijedati Bogu o nama ovi anđeli ove djece. Sada će nam Sveti Otac uputiti svoj pozdrav. Saluto cordialmente tutti i pellegrini croati, in particolare i giovani volontari della diocesi di Dubrovnik. Le Saint-Père s'adresse aux fidèles croates maintenant. Con il loro pastore, Monsignor Mate Ucinic. Cari amici, voi siete i figli della Chiesa che è vostra madre maestra. Come la Chiesa consola tanti che sono bisognosi, così anche voi con il vostro zelo fraterno edificate il mondo in cui vivete. Sappiate trovare il vostro posto nella Chiesa e nella società, assumendo generosamente gli impegni che ora vi vengono affidati in famiglia e fuori. La vostra gioventù sia forte e si nutra della fede e non di altro. Solo così troverete sempre di nuovo nella vostra vita Cristo risorto, che ci ha liberati dalla morte. Grato per il vostro impegno nella Chiesa, vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Marija. Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito sve mlade volontere iz Dubrovačke biskupije zajedno s njihovim pastirom, monsignorom Matom Uzinićem. Dragi mladi prijatelji, vi ste sinovi i kćeri crkve koja je vaša majka i učiteljica. Kao što crkva tješi tolike u potrebi, tako i vi svojim nesebičnim zalaganjem te s mladenačkim žarom i radošću izgrađujte društvo u kojemu živite. Budite spremni naći svoje mjesto u crkvi i u društvu, prihvaćajući velikodušno zadaće koje vam se povjeravaju. Vaša mladost treba biti snažna, podupreta vjerom, a ne prolaznim stvarima. Samo ćete tako uvijek iznova nalaziti Krista uskrsnuloga, koji nas je oslobodio od smrti. Zahvalan za vaše zalaganje u crkvi, od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija. Padre Santo, con animo gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne.
Je suis heureux d'accueillir les adolescents de la profession de foi de Milan et les adolescents du diocèse de Crémone, à côté de Milan. Je vous exhorte à vivre toujours votre foi avec enthousiasme et à ne pas perdre l'espérance en le Seigneur ressuscité qui remplit de joie et de bonheur notre vie. Je salue les diacres de la Compagnie de Jésus, les religieux rédemptoristes, exhortant chacun à témoigner l'amour du Christ et la fidélité à l'Église. Je salue les associations et les groupes paroissiaux, tout particulièrement les fidèles de Canos de Puglia, à l'occasion de l'année jubilaire du patron Saint Sabin. Je m'adresse maintenant aux jeunes malades et aux jeunes mariés. L'annonce pascale doit continuer de nous faire brûler le cœur comme les disciples de Emmaüs. Chers jeunes, seulement le Seigneur Jésus peut répondre complètement aux inspirations de bonheur et de bien dans votre vie. Chers malades, il n'y a pas de consolation plus belle à votre souffrance dans la certitude de la résurrection du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, vivez votre mariage en adhésion concrète au Christ et aux enseignements de l'Évangile. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.